Kain daw kami. Kain daw kami. Ay, kami kakain daw din eh. Sige. Ano lang? Tama rin ba? Ready ko order. Banggitin nyo lang. Isang vegan, isang tapa, isang extended. Okay, parehas na po bang garlic rice yun, sir? Garlic rice. Okay. Yung sa egg, sir? Over easy na lang. Parehas na yun, sir, no? Okay. Anything else? Kape. Anong coffee yan, sir? Americano, latte, cappuccino. Ito palo na lang. Okay, sige, sir. Unahin ko muna to, sir, no? Okay, eggs benedict, sir, vegan garlic sun, Indian tapa garlic sunset. 25 minutes to wait. Meron ka bang jamba juice? Ano ba si Jamba? Ano ka sa burger? Jamba na lang siya ngayon. Chamba. Hanapin ko na ha. Tama mo si Mochi. Ay! Chamba. Kayo din. Kain daw kami. London pa. Jamba juice. Jamba juice pa.